Hi guys, good afternoon. Basa. For today's video, Muna akong nag-jogging dahil ko diri dagdagan, sa guys. Matina Cruise. Muna akong jagginganan diri no. Gimingaw na jud ko diri nga dapita. Murag lima na ka bulan nga wa ko ka anhi diri. Sugod na pug ko og dagan diri nga side og di ka maulaw diri nga side guys kay daghan kayo nag-jogging, daghan kayo mga pamilya diri nga nagdala og mga Muna diri kalapad tibol-tibol ang ang mga jagginganan bata guys. na duaan diri nga side. Mga daghan kayo mga nagparking nga sakyanan, mga klase-klase lang sila nag-jogging. Makita nimo tanan mga tao diri, mga Amerikano diri nga side. O pauli na ko ani Hi. nga diri dapita ko Muna sa akong exit dagdagan ko ni diri Agi kay guys. may nang sa exit kay way makita. Muna akong jagginganan diri no. Gimingaw na jud ko diri nga dapita. Murag lima na ka bulan nga wa ko ka anhi diri.